ନନିଲ हाँ हाँ ଆମେ ତ ଏଟା ଆସିଛୁ हाय ଆମର କେନ୍ ଗାଁକୁ इटा अनुगुलु ଅନାଗଲୁ अन्नागुलु ତ ଏଟା ଆସିଛୁ ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର କମିଟିର ଦାଦା ମାନେ ଦୁଇଥର ହେଲା ଆସିଲେନ ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା ଟିକେ କହିବା हाँ हाँ कहबो एले बोलो ପ୍ରକୃତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଳନ କରସ एमा केती लागि करछो ई ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା हाँ କରିବା हाँ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ରଖମା हाय गो ଆଉ ପୁରାଣରୁ ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା हाँ हाँ अच्छा 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 ବୁଝିକରି କହମା हाय ତୁମ ସାନ୍ଟା କେ ଖାଇ ଧର କରିଲା दारी देख बाबा ମାଙ୍ଗ ମକର ବେଲ ବକର ଶୁଣୁଥ ଏ ବକରି ଛେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଯେ ଦେଇ କରି ମନ ରାମାୟଣ କଥା ଏକ କର ହେ ଶ୍ରବଣ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞଜନ ମନ ଦେଇ କରି ତୁମେ ଶୁଣ ହେ मन दई करी तुम्हें सुनो हे सुजा जन जने सुजा जन आगे दिलीप बोली न देखो राजा एक नाम जे राजा एक नाम तुई पत्नी घेनी देखो सुखे कथे दिन हे सुजा जन सुजा जन जहाँ से पुराने प्रमाण हे जहाँ से पुराने प्रमाण हे सुजा जन सुजा जन त्रेतया जुगरे हाँ सूर्य वंशर हाय गो दिलीप बोली जने राजा थे। हाँ हाँ से दिलीप राजांकर दुईटा भारीजा हाँ दुईटा पत्नी हाय तो तांकर घरे हाँ पुओ झियो नहीं थे नहीं थाई तो राजा हेतु हेले काय करबो हाँ यदि पुओ झियोटे नहीं थे बिना का काम दिते धाम रखि दिबे का काम करबो तो पुओ झियो हेबा पई देवदेव महादेवंको दिलीप राजांकर दुईटा पत्नी एवं दिलीप राजा मिशिकरी यज्ञ कले ए बा क्या यज्ञ करथिले महादेव को देख करिले से ध्यान जे करिले से ध्यान दिलीप राजा देख नित्य हे पूर्ण हे सुजा जन हे जने सुजा जन रामायण रहिछि प्रमाण हे रामायण रहिछि प्रमाण हे सुजा जन हे जने सुजा जन ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ପୁଅ ଝିଅଟେ ମାଗବା ପାଇଁ हाय गो ତ ଯଜ୍ଞ କରୁ 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିलीप ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା हाँ हाँ यज्ञ करू करू केते दिन पर मरि गेले बोलो ଦିलीପ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ହାଇ ଗା। अच्छा ಈ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ଅଧା ନେଇ କରୁ ବୋଲି କରି ହଁ। ଦିलीପ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞକୁ ପୁରା କଲେ हाय गो ତ ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ हाँ हाँ ଯେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଛୁ हाय गो କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜା ତ ଇହାଦେ ନାଇଁ ନ नहीं नो
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ବର ମାଗବା ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟେ ନେଇଥିବେ ଗୋଟେ ପତିଟେ ନେଇଥିବେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ नहीं हुए माने ही परे ମହାଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କଲେ एमा क्या बोली आशीर्वाद कोले ତୁମର ଦୁହିଁ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ସିନା ନେଇନ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ହେଇଗ ତୁମେ ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ହେବା। ଯ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ନନିଲ ଆଗ ଦୁଇ ରାଣୀ ଗର୍ଭ ଦେଖ ଶିଶୁ ଏକ ଜନ୍ମ ଯେ ଶିଶୁ ଏକ ଜନ୍ମ ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ଯେ ନାମ ଯେ ভাগীরথী বলি দেখ তাহারি যে নাম রে সুজা রামায়ণে রহিছি প্রমাণ হে রামায়ণে রহিছি প্রমাণ হে সুজা জন হিরণে সুজা জন ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଁ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ମିଳନରୁ ହେଇଗ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ ଭାଗୀରଥୀ ତ ଛଡ଼ ଭାଗ ରଜକୁ ଯେ ଏକ ଭାଗ ବ୍ରିଜ ହଁ ହଁ ପାଣି ପବନ ମିଶ୍ରଣ ବିରାଜ ତେଜ ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ ବାସ ରଜ ଏବଂ ବ୍ରିଜ ମିଶବା ବେଳେ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ହଁ ନହେଲେ ନେଇ ହୁଏ ହେଇଗ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଁ। ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା जन्म है दिले बोलो ରଜ ବ୍ରିଜ ନେଇ ହେଲେ ହାଡ଼ ମାଂସ ନେଇ ହୁଏ नहीं हुए पुता ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ପଡବା ବେଲେ ଯାଇକରି ହାଡ଼ଟା ବନି ପାରୁଛି ହେଇଗ। ମଣିଷଙ୍କର ତ ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି କରି ହଁ। ତାର ଦେହରେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ବି ନେଇ ଥାଏ ନେଇ ଖାଇଗ ମାଂସ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କର ଦେହରେ ହାଡ଼ ନେଇଥିବା ମାଂସ ଥିବା ବେଲେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲବା ଗୋଟେ କିଡ଼ା ଦେଖିଛ ଏନ୍ତା ଭିତା ନାପୁ କିଡ଼ା ଠିକ ସେନ୍ତା ଭାଗୀରଥୀ ଲେଦ ଗେଦ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଗୁ ସେହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜାଣ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜାଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ସୁଖ୍ୟା ଜନ ଜନେ ସୁଖ୍ୟା ଜନ ରାମାୟଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ହେ ରାମାୟଣ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଖ୍ୟା ଜନ ଜନେ ସୁଖ୍ୟା ଜନ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜଣେ ବୋଲିକରି ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ହେଇଗ ତ ତାଙ୍କର 8ଟା ଅଙ୍ଗ କାମ ନେଇ ଦଉଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ବୋଲି କହେ। ହାय ହାय ତ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କର କାମ ନେଇ ଦେବା ହଁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ନେଇ ଉଠି ପାରେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତେ ଲେଲୋ କେବ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ହେଇଗ ତ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ବଂଶର ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତ ଭାଗୀରଥୀ ବି ହେନ୍ତା ଠିକ ଲେଲୋ କେଦ ଲୋକ ମାଂସ ଖାଲି ମାଂସ ଥିଏ ହଁ ହଁ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଭାଗୀରଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଉ ଚିଡ଼ି ଗଲେ ହାय ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବୁଢା ଲୋକ ମୋର ଶକ୍ତି ନେଇ ନ ଚାଲି ନି ପାରବା ହଁ ଇ ଜୱାନ ପିଲାଟେ ଦେଖନ ମତେ ଚିଢଉଛି ହେଇଗ ବୋଲିକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭାଗୀରଥୀ କାଇଁ ବୋଲି ଗ ଯଦି তোর দেহ যদি অসুস্থ দেহ ହଁ বলে তুই কোটি কন্দর পরূপ হেব ହାय ଆଉ ଯଦି ମତେ ଚିଡଉଛୁ আর ଏନ୍ତା ଲେବ ଗେଦ ହେଇକରି ଚାଲୁଛୁ अच्छा अच्छा ବେଲେ ତୋର ବଂଶ ବିନାଶ ହେଇଯିବା ତ ଭାଗୀରଥୀ ଜନ୍ମରୁ ଏକା ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ହାଡ଼ ନେଇଥିବେ ବୋଲି କରି ସେମାନେ ହେନ୍ତା ଚାଲୁଥିଲେ ହେଇଗ ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଗଲା ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ आशीर्वाद ही गला बोलो तो ତ ଯଦି ସତ୍ ପ୍ରକୃତି ତୋର ଆଏ ବେଲେ ତ ତୁଇ କୋଟି କନ୍ଦର ପରୂପ ହେବ ହେବୁ ତ ଭାଗୀରଥୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ହଁ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ
यथुवंत जाहा है रासुर साधुन रे सुजाजन हिजने सुजाजन যাহা অছি পুরাণ প্রমাণ হে যাহা অছি পুরাণ প্রমাণ হে সুজাজন হিজনে সুজাজন तो भागीरथींकर आशीर्वाद जितेबेले लागला सॉरी सॉरी अष्टवक्र ऋषिंकर जितेबेले आशीर्वाद लागला भागीरथी को स्वर्गपुर गंगा देवी को मर्त्य के आनी आओ तांकर सब वंश को से गंगा रे विसर्जन करे ननिल तो सेनु काना हेला आग कपिल ऋषि को अभिशाप लागी गला आहा साप लागी गला भागीरथी वंश देखो नीचे चली गला है सुजाजन सुजाजन सुन सुन दे मन है सुन दे मन है सुजाजन सुजाजन ऋषि मुनि भागीरथी वंश को अभिशाप देले तुमर वंश जली जाओ तो कपिल ऋषि अभिशाप कारण भागीरथी वंश जिते जली जाउछि सेही समय स्वर्गर देवी गंगा देवी मर्त्य के आसी आ गंगा देवी समस्त भागीरथी परिवार को बंचे तो गंगा देवी से दिन बंचे भागीरथी परिवार को तो गंगा देवी बाहन किए जानिछ मकर तो मकर थिला गंगा देवी बाहन सेतिर पई मकर संक्रांति बोली करी कपिल ऋषि को पूजा करा जायसी मकर संक्रांति दिन तो मकर संक्रांति दिन रे निजे सूर्य देवता उत्तरायण हेसन उत्तर दिग को से प्रस्थान कर तो जेन दिन मकर संक्रांति हेबा से दिन यदि आमे मनीष माने अन्न वस्त्र जल तिल बेले राशि जदि आमे दान कर्मा गरीब को अन्न वस्त्र दान कर्मा बेले हमको वैकुंठ प्राप्ति है तुम्हें दान दक्षिणा नहीं करबा मकर संक्रांति जिन दिन पड़वा सकाल सकाल स्नान करब गरीब दुखी लोक मान के दान करब राशि दान करब अन्न दान करब जल दान करब तुम्हें वैकुंठ प्राप्ति है हाँ तो मकर संक्रांति दिन भागीरथी वंश को निजे गंगा देवी उद्धार करथिले कपिल ऋषि को मकर संक्रांति दिन पूजा करा बुझी पारुछ आज होचे सेही पवित्र मकर संक्रांति जिन दिन मकर संक्रांति हेबा धनु राशि रु सूर्य देवता मकर राशि को प्रवेश कर से दिन ठारू से सूर्य देवता प्रखर प्रचलित हेसन तुम्हें मकर संक्रांति ठारू तुम्हें अनुमान करबो जे से दिन सूर्य देवता के तेज मात्रा रे उदय हेसन के हमर भाषा रे कहसन मांग मकर बेल बकर बेले बेलटा टिके तेज हो जाय तेज ही राशि बोलो तो सेटा के मकर संक्रांति ए प्रकार मकर संक्रांति आमे मकर संक्रांति दिन समस्त सकाल सकाल गाधी करी अन्न वस्त्र दान कर्म आ वैकुंठ प्राप्ति कर्म इटा रामायण कथा कि रामायण रे वंशर भाई भागीरथी निजे स्वर्गर देवी गंगा को मर्त्य प्राणी आ से गंगा रे आमे मला हजला समय रे माँ बापा समस्त अस्थि हाड़ के निकरी विसर्जन कले माँ बापा आत्मा शांति आज्ञा पुराण विधान ए तो पुराण विधान
ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ପ୍ରବଣ ହେ ସୁଜ୍ଞାଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞାଜନ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜ୍ଞାଜନ ହେ ଜନେ ସୁଜ୍ଞାଜନ ଏହା ଥିଲା ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ଚାଲ यहाँ दे घर के ଚାଲ